What is an awakening? Awake means you were sleeping and now you awake, dan word jy wakker. There is an awakening happening now. God is busy with an awakening. Meaning, He is shaking people out of their sleep so that they awake to the God life. This awakening started amongst the descendants of the Khoisan, known as the colored people in South Africa. Before the Europeans discovered the southern point of Africa, it was inhabited by the Khoi, known as the Hottentots, and the San, known as the Boesmans. As with previous outpourings of the Holy Spirit, for instance, the outpouring that happened with William Seymour in Azusa Street more than 100 years ago, in 1905, people started speaking in heavenly tongues. This outpouring, people started speaking in a heavenly tongue with click sounds, similar to the old ancient language of the Khoi and the San people. God revealed to us that this awakening started amongst the descendants of the Khoisan, the brown people in South Africa, because He wants to use them as an instrument in His hand to take it to all the other nations of the world. God sent Kudi to Genadendal. This is the mission station where the gospel of Jesus Christ was first preached to the indigenous brown Khoi people by a Moravian missionary, George Schmidt, around 1740. Under the famous pear tree planted 300 years ago by the missionaries, God spoke to Kudi with Isaiah 61 verse 4. And they shall rebuild the ancient ruins. They shall raise up the former desolations and renew the ruined cities, the devastations of many generations. And John 4 verse 38. I sent you to reap a crop for which you have not toiled. Other men have labored and you have stepped in to reap the results of their work. Kudi took a shoot from the pear tree. At home, he placed it in a container, and the next morning it blossomed. Today in South Africa there are three groups of people: whites, blacks and brown. The brown people, known as coloureds, are the direct descendants of the indigenous Khoi and San people. These first people living in the southern part of Africa spoke a language recognized by various click sounds. The Khoi people are also recognized by their traditional reel dance. The reel dance is fast footwork, kicking up a lot of dust, by which they tell their cultural stories. Will be a great awakening. This is our revival anthem. After the shoot of the pear tree blossomed, God filled people with the Holy Spirit in Kudi's meetings. They spoke a language characterized by click sounds.
dit lekker? Ja, goedie, is jemmel om aan. Toe die krag van die Here oor my kom, toe begin ek net in 'n vreemde taal praat en skielik staan George Smith daar. Toe staan George Smith, die eerste sendeling, wat aan die Hottentotte die evangelie verkondig het, het hier verskyn. Toe staan George Smith hier in die gebou en die oomblik toe hom aan kyk, toe kry ek hierdie woorde wat so uit om my kom wat sê, dis vir almal beskikbaar. Almal kan het bekom wat julle bekom het. En die woorde het gekom oor die engels. Toe George Smith het sê, toe verskyn al die ander sendelinge wat daar saam George Smith was by die plek. Toe verskyn hulle almal in die plek en hulle staan en hulle kyk so oor al die ander mense. En ek kry het so uit hulle uit, dis vir almal. Almal mag het verkry, soos wat die wat dit verkry het al reeds. Almal mag dit verkry wat in die plek is. Adriano, wat het nou gebeur? Jy het iets gepraat van die mense wat jy sien. Jo, goedie. Ek weet nie gaan die mense verstaan nie, maar as hy klomp mense wat ek gesien het daar boven genade. Ja, dan genade nou. As hulle allemaal was weer hier geweest, as die tweede keer wat ek weer sien. Geniet jy dit om saam met hulle te wees? Baie goedie, ek geniet dit baie. Maar hulle sê vir my, die mense moet aankom, hulle roep, hulle sê, hulle klop, die mense moet hulle harte oopmaak, hulle klop, hulle sê ons moet aankom, hulle wacht oor die ander is. Die wat het al reeds het, die ander is moet ook aankom, sê hulle. En ek sien vir George Smith ook hier so, in die gebouw. En ek sien toe weer die kooisijn. Die kooisijntjes. Klein kooisijntjes. Ek weet nie, en toe sien ek weer by Hector te kye. En sy praat met my die kooitaal. En ek weet nie, het lyk, ek praat ja. Saam met haar die kooitaal. Jo, gola, kijk. Het voelt lekker, want mijn mond is stil, maar ik kan in mijn mond voelen hoe beweegt mijn tong zonder dat ik het zelf doe. Dat is net wonderlijk, want ik wil het proberen keer waanzien en mijn tong wapper net zo in mijn mond. En dan toen hoor ik hier eens taal wat uitkomt. Hoe klinkt het bij jou? Het klinkt snaaks, want ik wil ook graag het verstaan. En het is wonderlijk, het is net een gevoel als je in die taal praat. Brengt zulke kalmte in je hart wordt warm als je zo praat. En dat is lekker. En toen tong het net zo stevig geraakt. Toen maak ik zo'n Wat denk jij? Toen denk ik nou, wat is die wat ik nou praat? Ik moest gewoon zo praten, maar kom maak ik nou... Dit is die Afrikaanse hier niet. Ik ken niet die taal wat ik nou praat. Ik zal blijven zoals ik die taal kan verstaan. Dat is iets wat me zo rukt. Tussen die mensen en ik gooi me aan hier, toen voel ik, draai mijn tong. En ik begin te praten, maar toen voel het voor mij zo snaaks. Alleen zo die mensen kijken mij nog, maar mijn tong zo klap. En ik voel, mijn tong had niet zo stijf, niet zo lekker geklapt, maar vandaag, toen hoor ik, joh, nou klap het een beetje beter. Ik ga denken, maar hoe kom ik nou, ik weet niet, wat gebeurt nou niet, hoe kom ik dan nou kom niet, maar... Dan komt iets in je mond wat zo hard, dan begin je nou van alles te praten. Maar hoe meer je praat, hoe meer gaat niet je, dat is lekker.
En dan lyk dit so asof daar iets in my inkom. So dan begin dit net sommer van self te praat. Jy kan het eintlik beskryf woordvoelie, maar dis lekker as die Heilige Gees in jou liggaam gaan en hy laat jou tong net oorgaan en om in die kooi te Was dit vir jou snaaks? Dit was nie vir my snaaks, maar die oomblik toe dit in my liggaam gebeur, was dit vir my 'n wonderwerk, want ek kon dit self nie glo nie, ek kon dit beskryf nie. Will be a great awakening. This is our revival anthem. Under the influence of the Holy Spirit, people danced the traditional reel of the koi. Most of them never saw the reel dance before. Ek is God se kind, maak nie saak wat jy doen. Vloeke is verby, seënings het ek gekry. Ek het Jesus gevra om sy lewe te dra. Hy vergewe my, ek is nou so vry. Ek lewe in sy koninkryk. Ek lewe in sy koninkryk, my sonde uitgesmy. 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 As jy dans, hoe voel dit vir jou? Dans, het lyk as iets wat my siening so, my voetsiening so optrek, en het lyk as iets wat my so maak. Hoe voel dit vir jou as jy dans? Dit lyk as iets wat my shock, want het lyk as iets wat die binne in my so wil net wegspring om te dans. Iets wat my steek of so wil ek net iets doen. Nou, het jy al ooit voor in jou lewe die reeldans gedoen? Nee. Nog nooit? Nog nooit weer, is baie lekker. Jou hart voel lekker. Ek kan net al voel lekker, iets wat my voete so optel. Het voel so anders dan, het lyk so as iemand wat self my bene beweeg in my jare. Het lyk as iets wat my lig. My bene was net so. Hoe sê jy wat dit self doen nie? Ja, het lyk het iets wat my shock. Het ek so moet maak. So jy doen dit nie self nie? Ja. Jy lieg nie nou nie? Ek het my bene baie oor kruis gegaan, ek het nie weet wat gaan nou aan. Oor kruis? Ek het nie weet om te weet, hoe gaat ek stop kom nou. En in die ronde gedraai. Was het lekker? Ja, toen ek iets my net gevat en in die stuip ingegooi aan die boulies te staan. Toen begin ek ook net te dans. Toen voel het so lekker vir my, ek is te sondag dat ek aan begin.